Amen. What we're looking at is applications. Pozeráme sa na aplikácie. You take an inspired statement, Vezmeme si inšpirovaný výrok. and first of all, you need to understand its original usage. Najprv musíme pochopiť jeho pôvodné používanie. You do that by various means. A to robíme rôznymi spôsobmi. If it's Habakkuk, To je Habakuk. you find out when Habakkuk is having his ministry, To zistíme, keď Habakuk robí vlastne svoju službu. who's reigning and what's going on. Kto vládne, o čo ide. So we did that here, To sme urobili. and just by making an application, you can see that Habakkuk has an end-time application. Vidíme, že Habakuk má aplikáciu na dobe konca. But not some generic end-time application, because all the prophets wrote more for our time than their own. Vieme, že všetci proroci písali viac pre náš čas ako pre ich svoj. No? Okay, einfach nur nicht nur eine generellen Art und Weise, wo Habakkuk sich auf das Ende der Zeit bezieht, sondern oder dass sich in der Weise, dass alle Propheten mehr für das Ende der Zeit gesprochen haben als für ihre Zeit. We have to be very specific and precise, Musíme byť veľmi špecifickí, because if we're not, we'll make mistakes. lebo ináč urobíme chyby. So we want to know when Habakkuk's ministry, and it's here in the reign of Ammon. Vidíme, že tuto Habakuková služba je v dobe Amona. Ammon to Zedekiah is one generation. Od Amona po Zedechiaše je jedna generácia. We can confirm that with Matthew 24. To môžeme potvrdiť s Matúšom 24. But when we look at Habakkuk Keď sa pozrieme na Habakuka and overlay that with Leviticus 26, a dáme to na Levitikus 26, we see that there's a controversy in the church. vidíme, že je určitý rozpor v cirkvi. There are people who are sighing and crying, Ľudia, ktorí plačú nad ohavnosťami v cirkvi, because of God's slackness. lebo že Boh to nerieši. He prophesies what he's about to do, Prorokoval, čo spraví, and then they complain. a potom sa sťažujú. And then he says, A potom back in hovorí chapter 2, Habakuk 2, this burden, toto this bremeno, prophecy about the destruction of the church, write it down. toto bremeno o zničení cirkvi, napíš ho. And everybody who reads it Každý, kto to číta, will have tidings. bude mať zvesti. That's what it means to run. To znamená, že budú bežať. We run with our feet. Our feet are a symbol of the gospel. Bežíme s našimi nohami a to sú vlastne symbolom evanjelia. When people complain to you Keď sa ľudia sťažujú and they argue that you're wasting your time because there's no danger, a hádajú sa, že svoj čas marnite, lebo že však není až také because if nebezpečné. you stood on the wall here Časy nie sú nebezpečné. Keby ste sa postavili na and looked if there's Na any múr? danger, there is none to see. keby ste hľadali nebezpečenstvo, nevideli by ste ho. So when you're reproved, Takže keď vás takto vyhrešia, že čo defend panikárite, your position, obránte svoju pozíciu. because this vision will come to pass. Pretože toto videnie sa uskutoční It will speak. a bude hovoriť. The word speak here, Slovo hovoriť, it does not, I don't mean the Hebrew, nemyslím teraz but it židovsky, means fulfilled. naplniť. When the 25:20 is fulfilled, Keď sa naplní 25:20, the destruction will be here. bude tu zničenie. Behold, verse 4, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Jeho duša,
Teraz neviem, ktorý verš čítal. Spravodlivý bude žiť z viery. The people whose souls are lifted up are the people who are reproving you. Ľudia, ktorých duše sú vyzdvihnuté, sú tí, ktorí vás vlastne karhajú alebo vás But hrešia. Habakkuk, who's on the tower, Habakuk je na stráži and his servants, the runners, a jeho služobníci, tí bežci, even though they can't see with their eyes, they have faith. aj keď nevidia so svojimi očami, ale vidia vierou. And it's by their faith that they shall live. A je to z tej viery, z ktorej budú žiť. We looked at Leviticus 26. Pozreli sme sa na Levitikus 26. Begins in 677, Začína v 677, where William Miller placed it. kde to William Miller umiestnil. Hiram Edson makes another Edson application. robí inú Take the same aplikáciu. verses and you apply them differently. Berie rovnaké verše a aplikuje ich rôzne. Leviticus 26 Levitikus 26 is an intensification of pain, je vlastne intenzívňovanie bolesti. like the pangs of a woman in travail, Ako žena, ktorá pôjde rodiť. labor pain, Pôrodné which gets bolesti worse and worse. stále sa zhoršujú. The 2520 ends here, 25-20 končí tu beginning the 70-year a captivity. začína zajatie. That's what those verses mean in their original application. To znamenajú tie verše vo svojom pôvodnom, The v ich pôvodnej Millerites aplikácii. are going to take Leviticus 26 Mileriti zoberú Levitikus 26 and they're going to pull them out from that chapter a vytiahnu ich vlastne z tej kapitoly. in this original setting, V ich pôvodnom vlastne and they're going to turn them into they're going to turn these verses into a time prophecy. v pôvodnom umiestnení a urobia z nej proroctvo. And who gave them the authority to do that? Kto im dal autoritu to spraviť? Because these were weak and erring and feeble men. Veď to boli chybujúci, slabí Which ľudia. one of you would have the authority to change the word of God? Kto z vás by mal autoritu zmeniť Božie slovo? Either none of you Buď nikto z vás, or all of you, alebo všetci z vás. depending on how you want to self-identify. Podľa toho, ako sa identifikujete. Because Miller Miller and his associates, a jeho spolupracovníci, those 299 men, 299 mužov, because there were 300 Millerite preachers, 300 milerických učiteľov bolo, kazateľov. if they're going to take Leviticus 26 Ak oni zoberú Levitikus 26 and do this, a spravia toto, you've got to ask yourself, under what authority did they do this? pod jakou autoritou toto oni robia? Because priests Lebo kňazi are not allowed to. toto nesmú robiť. All a priest can do To, čo môže spraviť kňaz, is read the word čítať slovo in its literal setting v doslovnom umiestnení and make judgment. a posúdiť to. Only prophets Len proroci can do a different type of a work. môžu robiť trošku iné dielo. So we know My vieme, that in the time of the Millerites, že v čase Mileritov, how many prophets were there? koľko bolo prorokov? 300. 300. The 300 prophets 300 prorokov, who were taken in the original context, ktorí boli zobraní z toho pôvodného Leviticus kontextu, 26, zobrali to z Levitikus 26 and making an application. a urobili aplikáciu. And they have the divine authority to do that. A majú božskú autoritu to robiť. And if you're not sure about that, Ak ste si v tom není istí, Ellen White's going to come, príde Ellen Whiteová, Great Controversy chapter 22, vo Veľkom spore kapitola 22 and rubber stamp their application. a potvrdí tú ich aplikáciu. But she stamps it so strongly Ale potvrdí ju tak silno, 170 years later
God's 1700 church rokov neskôr, 107, haven't recognized that it was an application. They think this was the original context. o 170 rokov neskôr Božia cirkev už to ani nepochopí, že to bola vlastne aplikácia a berú to, že je to pôvodný kontext. I think without understanding Bez toho, že pochopíme aplikáciu, we make mistakes or we're liable to. urobíme ľahko chyby. In our movement, V našom hnutí it's very easy to get to the right answers je veľmi jednoduché prísť správnym odpovediam, because God is directing this movement pretože Boh riadi toto hnutie. and we're very clever people Sme múdri ľudia and we're intellectually honest. a sme úprimní intelektuálni. Take inspiration at face value. Berieme ducha prorockého ako hodnotu. When you combine all of them together, you can get to the right answer. Keď sa toto všetko skombinuje, môžeme dostať správnu odpoveď. What I want to encourage us to do To čo vás chcem povzbudiť, is to develop thought patterns of how we get to the right answer. je vyvinúť vzorce, ako sa dostaneme k tým správnym odpovediam. And it's that conversion process or growth process in our mental faculties Je to ten proces zmeny alebo znovuzrodenia v našej mysli, which is the conversion process that we go through. to je zmena znovuzrodenia, cez ktorú I'll prechádzame. explain it in another way. Vysvetlím to ináč. By beholding, you become changed. Tým, že sa budete pozerať, tým ste zmenení. If you just look at the answer, Keď sa pozrieme na odpoveď, it won't change you. to vás nezmení. You have to look at the whole process to be changed. Musíte sledovať celý ten proces, aby ste boli zmenení. So, in the original setting, it's the 2520. The Millerites make an application of the 2300 days. V tom pôvodnom znení vlastne 25-20, Milleriti z toho urobili 2300. So, we'll just tidy this section up. Go to Isaiah 28. Poďme do Izaiáša 28. Izaiáš, begins his ministry when? kedy začal svoju služobnosť? Keep your fingers in Isaiah 28. Zanechajte si prst v Izaiášovi 28 Go to Isaiah 1:1. a choďte do Izaiáša 1.1. Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, 4 Judean kings. Uziáš, Jotam, Achaz, Ezechiáš, 4 1:1. judskí králi. 4 judskí kráľovia. Uzziah, Uziáš, Jotham, Jotam, Ahaz, Ahaz, Hezekiah. Ezechiáš. 4 kings. 4 králi. As soon as you see 4, Keď uvidíte 4, what's that indicating? čo vám to indikuje? For those of us who know, Tí, čo viete. a progressive Postupné destruction. zničenie. If you see 3, Ak vidíme 3, 1798, 1798, April 44, apríl October 1844, október 1844. what would this be indicating? Čo by to bolo? Progressive. Postupné? If you're not sure, keep your hand wherever your hands are. Keď ste Go si to nie John istí, chapter 2. poďme do Jána 2. Verse 19. 19. verš. This will define what 3 is a symbol of. Toto nám povie, čoho je symbolom trojka. Jesus answered and said unto them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up.
Zborte tento chrám a vo 3 dňoch ho postavím, povedal Ježiš svojim učeníkom. 3 is a symbol of what? Čoho je symbolom trojka? Restoration. Obnovenia. If we take this 3, Ak vezmeme tieto 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 I'm going to get this and I'm going to bring it up here. a dám to sem hore. Revelation 10 Zjavenie 10 says the 7 thunders are a delineation of events hovorí, že 7 hromov je under the first and second angel's messages leading to the third. 7 hromov je 7 udalostí pod So dvoma, here's 7 thunders pod dvoma anielskými posolstvami with the number 3. s číslom 3. What's that indicating? Čo to indikuje? Restoration. Obnovenie. I'm going to get this and I'm going to condense it A ja to zhustím. because this is 1798 to 1844. Toto je 1798 až 1844. 7 thunders. 7 hromov. 1798 to 1844. 1798 až 1844. What's happening here? Čo sa tu deje? Restoration. Obnovenie. We can connect this to another history by the 2300 day prophecy. Môžeme to spojiť s 2300 večerov a ránmi. Now we've got 3 Persian kings, Máme tu 3 perských kráľov, but there's not 3, there's 7. ale spolu, keď tam, to je není traja, What ale does 3 bolo symbolize? ich tam 7. Čo je symbolom trojka? Restoration. Obnovenie. We're got back 70 years. Išli sme naspäť 70 rokov. Now we're back to this history here. Sme naspäť zase v týchto dejinách. I'll bring this back up to here. A toto prinesiem sem. You've got 7 kings, 7 kráľov, but we've got 4 máme 4, because it's the 25-20. lebo je to 25-20. What's happening in this history? Čo The sa- burden of Habakkuk, Čo sa deje v týchto dejinách? predicting To bremeno Habakuka the destruction of Jerusalem. predpoveda zničenie How Jeruzalema. many kings? Koľko kráľov? 4. 4. 4 is a symbol of destruction. To je symbolom zničenia. So we've got destruction, restoration, restoration. Tu máme zničenie, obnova, obnova. The reason why that's important to see, Dôvod, prečo je dôležité to vidieť, let's come back to this scale. poďme naspäť do tohto Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Uzajáš, Jotam, Amon, Hezechiaš. Here's Hezekiah, Achaz, Ezechiaš. Ezechiaš, Ahaz, Hezekiah. Jotham, Uzziah. Uziáš, Jotam, Achaz, So this Ezechiaš. is Isaiah. Toto je Izaiáš. The problem is Problém je, Isaiah že Izaiáš is not part of a reform line nie je súčasťou reformnej línie, because he's out lebo je mimo, of this reform line that begins at the time of the end. je mimo tejto reformnej línie, ktorá začína v čase So konca. how are you going to get Isaiah into a reform line to make it present truth? Tak ako dáme Izaiáša do reformnej línie, aby to bola prítomná pravda? So we have to come up with a methodology. Musíme prísť s metodológiou určitou, If you want to, ak chcete. you can just say all the prophets speak about the end of the world. Môžete povedať, všetci proroci hovoria o konci sveta. My question would be, Moja otázka which je, bit of the end of the world? v ktorej So časti let's try konca to be a bit sveta? more precise. Poďme byť troška konkrétnejší. So when you go to Judea, Keď ideme do Judei Judah, and you compare that to Ephraim or Israel, a porovnáme to s Efraimom, you'll find something interesting. nájdete niečo zaujímavé. You'll find that Hezekiah Zistíte, že Hezechiaš is reigning at the same time as Hoshea. vládne v rovnakom čase ako Hozeáš.
So what we want to do is we want to count the kings in Ephraim or Israel. To, čo chceme urobiť, je spočítať kráľov v Izraelovi alebo v Efraimovi. Now, if you see the king that's going to line up here, Ak uvidíte kráľa, ktorý je v línii tu, you're going to see that his name is Jeroboam uvidíte, že jeho meno je Jeroboam. the second. Druhý. So you got Jeroboam at the beginning and Hoshea at the end. Máte Jeroboama na začiatku a Hozeáša na konci. Then you've got kings in between, Sú tam aj králi medzi tým. and the names of the kings A mená tých kráľov are Zechariah, sú Zachariáš, Shalom, Šalom, Menahem, Pekahiah and Pekah. Pekahiáš, Peka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medzi nimi je to 7 kráľov. So you can see that the ministration or ministry of Isaiah, Služba Izaiáša, even though it's outside the reform line here, aj keď je mimo reformnej línie, you've got 7 kings máme 7 kráľov in Israel Izraelovi, that are lining up with the 4 kings in Judah. ktorí sú v jednej línii so 4 kráľmi Judovými. So what that's teaching us, To, čo nás to učí, because you've got 7 kings here, pretože tu máte 7 kráľov, you can overlay these 7 kings with these ones. môžete ich prilepiť s týmito druhými. So you can get the theme of Isaiah. Takže môžete získať takú tému Izaiáša. What's the theme of Isaiah? Aká je téma Izaiáša? Destruction. Zničenie. Because he's ministering under the reign of 4 kings. On vlastne slúži At the very pod same 4 time that there's kráľmi. 7 kings in the north. Tí 4 králi sú v rovnakom čase, ako je tých 7 kráľov na As soon severe. as you do that, Keď to spravíme, you can then get Isaiah potom zoberieme Izaiáša and accurately place it into end time prophecy. a správne ho aplikovať na konci doby. So Isaiah would begin his ministry Izaiáš začne svoju službu in 1989 at the time of the end. 1989. Not some abstract end of the time prophecy. Není to už abstraktné proroctvo doby konca. Isaiah 28. Poďme do Izaiáša 28. Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. Beda Samárii, korune pýchy opilcov Efraima a vládnúcemu kvetu, kráse, ktorou sa zdobí, korune, ktorá je na hlave žírneho údolia porazený do Isaiah vína. is Izaiáš here, je tu. and he's looking Pozerá sa up north hore na sever, to Ephraim. k Efraimovi. You can see that Isaiah's ministry is before the destruction. Izaiášova služba je ešte pred tým zničením. We're going to see the same theme in Isaiah that we saw in Leviticus and Habakkuk. Uvidíme rovnakú tému v Izaiášovi, ako sme videli aj v Levitikus, aj v Habakukovi. Behold, the Lord hath a mighty and strong one, which as a tempest of hail and as a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast down to the earth with the hand. Hľa, Pán má mocného a silného, ktorý príde ako príval kamenca, ako zhubný výchor nakazlivý, ako príval mohutných vod zaplavujúcich. Zloží ju The rukou na crown zem. of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden underfoot. Nohami bude zašliapaná koruna pýchy opilcov Efraimových. Who's this speaking about, verses 2 and 3? O kom tu hovorí v 2. a 3. verši? The Babylonians? Babylončanoch? No. Nie. This is the Assyrians, Toto sú Asyrčania. king of the north, Král severa, who are being prepared ktorý je pripravený, come and destroy the nation in the reign of Hoshea. aby prišiel a zničil národ za vlády Hoseu. If we don't understand that or see that context, Ak nevidíme tento kontext, we can't take
this history, Nemôžeme si zobrať tieto dejiny, Isaiah 28, Izaiáš 28, so this would be Isaiah, Izaiáš, and bring it into our own history, a priviesť to k našim vlastným dejinám, unless you know where to place it. ak nevieme, kde to dať. So from verses 4 to 6, Od veršov 4 až 6 talks about the condition, hovorí o podmienkách, actually not 4 to 6, it talks about the condition of Ephraim. hovorí o podmienke Efraima. And then we get to 7 onwards, Potom 7 a ďalej. and this is where in verse 10 and 13, Toto vo verši 10 a 13 you get this phrase of line upon line, precept upon precept. máme princíp línia na líniu, príkaz na príkaz. Let's just read verse 5. Poďme čítať. In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory and for a diadem of beauty unto the residue of his people. 5. verš. Toho dňa bude Hospodin zástupov krásnou korunou, zdobeným vencom ostatku svojho ľudu. And for a spirit of judgment to them that sitteth in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate. A duchom súdu tomu, kto sedí na súde, a hrdinskou silou tým, ktorí zapudzujú boj späť do brány. So from verses 1 to 4, Od 1 do 4 speaking about Ephraim, hovorí o Efraimovi. now God's attention is turned Teraz Boh mení svoju pozornosť to Judah. na Judáša, Verse na 7. Júdu. But they also, Judah has also Ale aj títo erred through synovia strong Júdovi drink. blúdia od vína. The priest and the prophet have erred. Potácajú sa od opojného nápoja, To err kňaz i prorok, means to make mistakes. oni tam majú, že chybia, Means to že, do wrong. že sú v chybe. My tam máme, že sa potácajú. So if I said you have erred, Keď vám poviem, že ste v chybe, že ste mimo, what am I saying? čo tým myslím? I'm not saying you're doing wrong. Nehovorím, že robíte niečo zlé. I am. Ja But áno. what I am saying To, čo ja is you hovorím, used to be doing right. že kedysi ste robili dobre Hence you're erring. a teraz už chybíte. Hopefully you can read that into that passage, into that statement. Dúfam, že to môžete pochopiť, tento výrok. We know this is talking about Judah Vieme, že to hovorí o Judášovi, because in this history lebo v týchto dejinách there aren't any priests in the northern tribes. nie sú žiadni kňazi v What happened to severných them all? kmeňoch. Čo sa im stalo? They refused to go into idolatry and all came south. Odmietli vlastne slúžiť modlám a tak išli na do Južného kráľovstva. When they came south Keď prišli na juh on a good pretext, z dobrého dôvodu, they got to a stage where they were erring. došli do stavu, že už boli mimo, že začali aj oni chybiť. So the verses teach you that this is Judah. Verše vás učia, že toto je Juda. The problem is with the priests and the prophets. Problém je s kňazmi a prorokmi. Did we read all of verse 7? Čítali sme 7. verš? Celý? Oh. Nie celý. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine. They are out of the way through strong drink. They err in vision. They stumble in judgment. Just read the last part. Kňazi prorok They err. blúdia od opojného nápoja, pohlcovaní sú od vína, potácajú sa od opojného nápoja, blúdia vo videnom, klátia sa čo do súdu. So it talks about erring in vision and stumbling in judgment. Hovorí to, že blúdia vo videní a potácajú sa v súde. Naopak je to tu napísané, jak som povedala. Who has visions? Kto má videnie? I can't believe that took so long. Who has visions? Kto má videnie? Prophets.
Proroci. Who sits in judgment? Kto sedí na súde? Priests. Kňazi. They've got a problem with the priests and a problem with the prophets. Majú problém s kňazmi a s prorokmi. And it defines what each person's job role is. A tam to hovorí, že čo je koho úloha. We'll drop down to verse 11. Poďme do 11. verša. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people. Istotne bude hovoriť blabotajúcou nezrozumiteľnou rečou, iným jazykom tomuto ľudu. Who's speaking with a stammering lip and another tongue? Kto hovorí s tou nezrozumiteľnou rečou a blabotajúcim Who jazykom? is that? Kto to je? I'm saying Ja hovorím, that's the Assyrians. že to sú Asýrčania. The Assyrians are going to speak to Asýrčania God's people budú hovoriť Božiemu ľudu in a language that they're not going to like. jazykom, ktorý sa im nebude páčiť. You can see that To môžete vidieť, if you read from verse 14 ak budeme čítať od 14. and onward. ďalej. Because God's people Pretože Boží ľud refuse to be taught through the scriptures. Odmietli byť vynaučovaní s písem. Line upon line, precept upon precept. Línia na líniu, princíp na princíp. He will speak to them with a different language. Tak bude k ním hovoriť iným jazykom. The language of the sword, if you like. Jazykom meča, ak sa vám to páči takto poňať. But when we Ale keď my approach this passage, prídeme k tomuto odseku we're not going pasáži, to make this nespravíme toto, the Assyrians. Asýrčanov. Who do we say the stammering lips and the foreign tongue is? Čo my hovoríme? Kto sú tá blabotajúca reč a nezrozumiteľná? We say it's us. My hovoríme, že sme to my, Because we're taking this passage lebo sme to zobrali from its original context z jeho pôvodného and making kontextu an application a robíme z toho aplikáciu correctly. správnu And I'm saying the aplikáciu. only people who have the authority to do that are prophets. A ja hovorím, že jediný, kto má autoritu to spraviť, sú proroci. And most of you said, we would never do that. Väčšina z vás by povedala, to by sme neurobili. So maybe you want to reconsider Tak možno chcete nad tým ešte znova porozmýšľať. your divine authority Bohom daná autorita to change verse 11. meniť verš 11, Because I believe we have that divine mandate. ja tomu verím, že my máme ten mandát. People complain Ľudia sa sťažujú, that we exalt ourselves to positions of grandeur. že sa vyvyšujeme v tom, čím sme. By claiming to be prophets. Tým, že tvrdíme, že sme proroci. I'm saying people either accidentally or deliberately do not want to understand what we're saying. A ja vravím, že ľudia buď náhodou alebo naschvál nechcú rozumieť tomu, čo hovoríme. aus Versehen oder gewollt nicht verstehen wollen, was wir sagen. I'm just checking if there's anything more I want to say on this. Pozerám, či chcem ešte niečo k tomu povedať. Just commenting on verse 12. Ešte o tom 12. verši. To whom he said this is the rest. Im, ktorým povedal, toto je odpočinutie. The rest is the line Odpočinutie upon line methodology in the scriptures that God would have saved his people by. je línia na líniu, spôsob štúdia, ktorým Pán Boh zachráni tento ľud. But that's not going to work, so he's going to use the Assyrians to teach them. Ale to nebude fungovať a preto použije Asýrčanov, aby ich naučil. And that gives the context of verse 14, To nám dáva kontext 14. verša, which is a rebuke to the leaders in Jerusalem čo je čo je také who pokarhanie think vedúcim. lies are going to get them through. Myslia si, že keď budú klamať, že to im pomôže. Because we're here Sme tu and everyone a každý can read the newspapers si môže prečítať noviny and they can see the Assyrians amassing
to make war against Ephraim. A vidia, že Asýrčania Amassing means to gathering. už zhromažďujú vojsko, aby napadli Efraim. And they say, look at these bad people. A oni povedia, pozrite sa na týchto hrozných ľudí. And God says, Boh povie, hold on a minute. počkať moment, I would have taught you through the scriptures, ja by som vás toto but you naučil, haven't learned, ešte ste sa nenaučili. so I'm going to give you the same punishment, Chcel som vás naučiť skrze písmo, ale vy ste nechceli, tak máte rovnaký which brings trest. us into this history. Máte rovnaký trest a to sme v týchto You istých will have dejinách. noticed, Videli by ste? if you thought about what we spoke on Tuesday, Keby ste porozmýšľali o tom, čo sme hovorili v útorok, we've got a singular line here. máme tu jednu líniu. You saw how I broke it. Vidíte, jak som to rozdelil? You have got progression. Je tu určitá That's postupnosť. what Isaiah 28 is teaching. To nás učí Izaiáš 28. You're here, Sme tu and you're progressively going to go to the end. a postupne ideme až na koniec. We don't want to do that. To my nechceme. We want to break it Chceme to so we can have rozdeliť, typology. aby sme mohli mať typológiu. So we can get Isaiah Aby sme mohli mať Izaiáša and bring him into this history. a priniesť ho sem. This is the power of the methodology that we use. Toto je moc spôsobu výučby, ktorý používame. It's not sleight of hand. To, It's not witchcraft or trickery. to není nejaké čarodejníctvo, It's following precise rules. ale je to nasledovanie presných pravidiel. Our only problem is, Náš jediný problém je, because we're weak, pretože sme slabí, erring, feeble human beings, slabí a chybujúci, sometimes we don't know how to apply the rules. niekedy nevieme, ako tieto pravidlá aplikovať. We don't know how to put these things together. Nevieme, ako tieto veci dať dokopy. That's all our problem is. Toto je celé náš problém. It's not that the rules don't exist. Pravidlá neexistujú, It's just that we haven't been able to crack the code in many of these passages. nie že by neexistovali, len sme to nevedeli rozkodovať v tých pasážach. And I want to encourage us Ja vás chcem povzbudiť, to spend time doing that, aby sme nad tým trávili čas. because it's in spending time studying Lebo tým, že študujete, for hidden treasure hľadáte skrytý poklad, that you will amass a wealth, you'll become rich. stanete sa bohatými. That's what God wants us to do, I believe. To Boh chce, aby sme robili. It's about the quality of your studies, not the quantity of information. Je to o tom, ako kvalitné je vaše štúdium, nie o kvantite informácií. Let's summarize. Poďme to zhrnúť. I've spoken about typology. Hovoril som o typológii, I've spoken about progression. o postupnosti And now we've spoken about application. a teraz o aplikácii. Application Aplikácia explains a lot of things. vysvetľuje mnoho vecí. It explains much of what we understand today. Vysvetľuje mnoho z toho, čomu rozumieme teraz. But when you go to explain it, Ale keď to idete vysvetliť, when I go to explain it, alebo keď ja to idem vysvetliť, people think I'm dismantling their foundations, moving pegs and pins. ľudia si myslia, že hýbem s tými základmi, že tie malinké špendlíky pohybujem. You have to go away and study for yourselves Musíte sami študovať, to make sure whether or not I am doing that. aby ste sa uistili, či to naozaj robím. Because I'm saying Ja hovorím, Habakkuk 2 is the 2520, not the 2300 days. že Habakuk 2 je 2520 a nie 2300. And I've given you an explanation of the methodology A dal som vám vysvetlenie spôsobu štúdia, of why I make that statement že prečo robím taký and how I záver reconcile Spirit of Prophecy quotes a ako vlastne to dám dokopy s výrokmi Ellen Whiteovej, which clearly teach ktoré jasne učia,
that Ellen White says it is the 2300 days. Že je to 2300 večerov a rán. An explanation of the 2520 Vysvetlenie 2520 explains of the vast majority of our message. Hlavná vec nášho It posolstva connects so many loose ends together. spája strašne veľa rôznych koncov dokopy. New subject. Nová téma, Revision. zopakovanie. Review and Herald, Review a Herald, August the 19th, uh, 1890. august Paragraph 19. 3. August Do it in 19. English and German again, please. The reference, do it in English and German again. August 19. Review and Herald, August 19. Review and Herald. August This is about the 19. parable of the 10 virgins. Toto je o podobenstve o 10 družičkách. When the third angel's message is preached as it should be, Keď tretie anielské posolstvo je hlásané tak, jak by power malo attends byť, its proclamation, navštevuje ho moc and it becomes an abiding influence. a stane sa pretrvávajúcim vplyvom. It must be attended with divine power or it will accomplish nothing. Bude to sprevádzané veľkou mocou, alebo nič nedosiahne. I've read the first two sentences, Prečítal som prvé dve vety. and what have I done wrong already? Čo som už spravil zle? Review and Herald, Review a Herald, August the 19th, august 19. 1890. August 19. What should I have first done? 1890. Periodical. Context. Pozrieť sa na This is kontext. 1890. Toto je 1890. What's the context? Aký je kontext? 1888 message. Posolstvo You 1888. have to know that To musíme vedieť, to be able to understand what the point that she's making. aby sme rozumeli tomu, čo sa ona snaží povedať. So now we know it's 1890. Takže vieme, že sme v 1890. Before we read that passage, Predtým, ako to prečítame, let's do a line. správme líniu. 1844, 1844, 1798. 1798. We're going to do what Ellen White does, Urobíme, čo robí Ellen Whiteová, which is span multiple dispensations. Ona robí taký prierez viacerými epochami. She's not just dealing with Millerite history. Nezaoberá sa len históriou Milleritov. So I've got 1A, Mám 1A, 2A. 2A, What would go here? to je ako príchod prvého, druhého, 3 what? 3A. príchod Because tretieho, we're spanning a dispensation. It's not Millerite history. pretože teraz robíme celú epochu, není to len história Milleritov. If we did this, Ak to it takto, can't be 3A. ak to takto rozdelíme, nemôže to už byť 3A, Has to be 3E. ale 3E. The third angel's message is running through history. Posolstvo tretieho anjela beží cez históriu. 1888. 1888. Jones and Wagner are coming. Prichádzajú Jones a Wagoner. And what's their message? Čo je ich posolstvo? It's not justification by faith. To není ospravedlnenie z viery. That was not their message. To nebolo ich posolstvo. You can only know that To môžete vedieť, if you use line upon line methodology. ak budete používať línia na líniu. Because if you just read the spirit of prophecy, Keď budete len čítať ducha prorockého, or their own writings, alebo ich vlastné spisy, all they talk about is justification by faith. oni stále hovoria o ospravedlnení z viery.
The chapter title or the article title is The Righteousness of Christ. Ten nadpis toho článku sa volá Spravodlivosť Kristova. So everything's leading you to justification by faith. Všetko vás vedie k tomu ospravedlnení z viery. And I'm saying that's not their message. A ja hovorím, že to není ich And posolstvo. you can only understand that A to môžeme porozumieť, if you understand line upon line. keď chápeme línia na líniu. And on top of that, A ešte k tomu you have to understand typology and progression. musíme rozumieť typológii a procesu. The nicest place to go Najpeknejšie miesto, kde sa dá ísť, is Spiritual Gifts Volume 1. sú duchovné dary 1. Because if you went there Keby ste tam išli, and you don't have to even read anything, just go to the chapter titles. nemusíte to ani čítať, choďte pozrieť na názov tej kapitoly. Ellen White Ellen Whiteová will give a running commentary of the history of Adventism. vám dá komentár tej histórie adventizmu. Now, because God's people are lazy Pretože Boží ľud je lenivý and they've gone into Laodicea, a vošli do Laodicei, God woke them up Boh ich prebudil. in 1882. Because what happens in 1882? 1882. Čo sa vtedy stalo? A really important event. Dôležitá udalosť. God is going to direct the church Boh bude viesť cirkev through His Spirit skrze jeho ducha, to collect all of Ellen White's aby pozbieral všetku Ellen Whiteovú, early writings ranné spisy, put them together pospájal ich dokopy in a book do knihy and present them to the church a budú ich prezentovať cirkvi, because they've forgotten what the early writings are all about. lebo zabudli, o čom boli tie ranné spisy. And that book A tá kniha has been prepared by God for 1888. bola pripravená Bohom na 1888. Part of that book contains Spiritual Gifts, Volume 1. Časť tej knihy obsahuje duchovné dary 1. And as I say, Ako hovorím, you're going to have this running commentary from Budete- 44, in fact before 44, all the way through. budete mať tento komentár o 1844 až ďalej. Spiritual Gifts is the precursor of the Great Controversy book. Duchovné dary, kniha to bol taká začiatok veľkého Coming back sporu. to our Nie začiatok, study ale here. taká úvodná kniha k tomu. God's people have lost direction on the third angel's message. They Boží- don't know what it is. Boží ľud stratil nasmerovanie v posolstve tretieho anjela. Už nevedia, čo to In fact, je. they do know what it is. Vedia, čo to je? It's about the Sabbath. Je o sobote, But it's not just about the Sabbath, the third angel's message. What's the other part of the third angel's message? ale není to len posolstvo tretieho anjela. We read it the other day. Čítali sme to ten druhý deň. 1T, 1T, page 300, paragraph 1. strana 300, prvý The odstavec. nature of man. Prírodzenosť Subject of the nature človeka. of man was introduced into the movement very early over here. Téma o prírodzenosti človeka bola uvedená do hnutia veľmi skoro. When they're teaching it through this history, Keď to učili skrze dejiny, they forget this. zabudli na to And they're only teaching the Sabbath. a učili už len sobotu. And it becomes a corrupted message. A stalo sa to zvráteným posolstvom. Ellen White calls it void of the Holy Spirit. Whiteová hovorí, že sa vlastne ako keby odišli od Ducha Svätého. Dry as the hills of Gilboa. Sú suchí ako vrchy Gilboji. What happens at Gilboa? Čo sa stalo v Gilboe? Sorry? Someone said? Saul gets killed Saul bol zabitý with his sons. so svojimi She synmi. doesn't say dry as the hills of Gilboa for no reason.
Ona to nehovorí len tak bezdôvodne o Gilboe. So when Wagner and Jones come, Keď prídu Wagner a Jones, they're now going to get the third angel's message and put it in its proper setting. teraz zoberú posolstvo tretieho anjela a dajú ho do správneho umiestnenia. Now you can see why the emphasis Teraz vidíte, prečo ten dôraz is on what? je na čom? Justification by faith. That's Ospravedlnenie why z they viery. focus on this. Preto sa na to sústredia. Because it's the last part of the third angel's message. Je to posledné posolstvo tretieho anjela. The reason you know the Lord is leading this movement Dôvod, prečo viete, že Boh vedie toto hnutie, is because we spent decades dealing with this subject, pretože sme toľko trávili veľa už s týmto, and now we're dealing with this subject. s touto témou a teraz na konci sa zaoberáme touto témou. So here's Wagner and Jones. Takže to je Jones a Wagner. Their message Ich posolstvo is the third angel's message, je tretie anielské posolstvo. empowered. Posilnené. So that's the context of this passage. To je kontext tejto pasáže. So now we know that. Teraz už toto vieme. So now I'm going to prove Teraz vám dokážem, that Wagner and Jones are giving the third angel's message, not justification by faith. že Wagner a Jones dávajú tretie anielské posolstvo a nie ospravedlnenie z viery. When the third angel's message is preached as it should be, power attends its proclamation. Keď posolstvo tretieho anjela je kázané tak, jak by malo, moc ide s jeho hlásaním. So I think that I've proven that this statement is correct. Myslím, že toto som už ukázal. Then it says, and it becomes an abiding influence. A stane sa pretrvávajúcim vplyvom, alebo takým žijúcim vplyvom. Just a basic study of the word abiding. Keď si pozriete slovo abiding, alebo pretrvávajúci vplyv, alebo žijúci vplyv, Means to live in something. znamená to žiť v niečom. What's going to live inside you Čo vo vás žije in this v context? tomto kontexte? The third angel's message, isn't it? Posolstvo tretieho anjela, nie? Go to the New Testament. What abides in you? Čo máte v Novom zákone? Čo vo vás Say the žije? third angel. To nie je tretí anjel. This is Christ Kristus abiding in you, the hope of glory. žije vo vás, tá nádej slávy. This is what we've been trying to teach the church for decades. Toto sa snažíme cirkev naučiť už desiatky rokov. The third angel's message, Posolstvo tretieho when anjela, it's preached properly, keď je dobre kázané, using the rules, používajúc pravidlá, becomes an abiding influence. sa stane And when pretrvávajúcim Christ abides vplyvom. in you, Keď Kristus vo vás prebýva, this is humanity and divinity combined. to je spojenie ľudského a božského. The third angel is not a human being. Tretí anjel to nie je o človeku, It's divinity. to je o Bohu, o božstve. The third angel is a symbol of divinity. Tretí anjel je symbol božskosti. The second angel is a symbol of humanity. Druhý anjel je symbol ľudskosti. And when humanity and divinity combine, Keď ľudskosť a božskosť sa skombinujú, we do not sin. nehrešíme. This is what Jones and Wagner are trying to teach us. A toto sa nás snažia naučiť Jones a Wagner. That's not part of our study. To nie je súčasťou nášho štúdia. It must be attended with divine power or it will accomplish nothing. Musí byť sprevádzané božskou mocou, alebo nič I am often nedosiahne. referred to the parable of the 10 virgins. Často som odkázaná na podobenstvo o 10 So družičkách. connected with this message is the parable of the 10 virgins. V pojitosti s týmto posolstvom sa týka 10 družičiek aj. This parable has been fulfilled. Toto podobenstvo bolo I naplnené. changed the wording there. The Menil som? parable has been and will be fulfilled. Nie. Bolo naplnené a bude naplnené. I wasn't trying to play games. I want to make a point. The parable has been fulfilled. Podobenstvo bolo naplnené.
What does fulfilled mean? Čo znamená naplnené? Just simple word. End. Prišlo ku koncu. The parable has ended. It's finished. To posolstvo už skončilo. To podobenstvo. When did it end? Kedy skončilo? We'll put it here. Koniec. 10 virgins ended. 10 družičiek skončilo. The parable has been and will be fulfilled. Podobenstvo bolo a bude naplnené. It has ended Skončilo and it will a ešte raz skončí. end. It will end. Skončí. I'll put it like this. Dám to sem. I'll just put COP, Napíšem sem záver milosti. depending on the applications you want to make. Závisiac na aplikácii, ktorú robíte. The parable has ended and it will end to the very letter. Podobenstvo skončilo a aj skončí do písmena. For it has a special application to this time. Lebo má špeciálnu aplikáciu na dnes. Which time? Na ktorý čas? What is this? Čo je toto? Tento čas. 1890. This is the 1888 message. That's what this time is. To ona hovorí o tom posolstve 1888. To bolo vtedy, že v tomto čase, dnes. And like the third angel's message has been fulfilled. A tak, jak posolstvo tretieho anjela bolo naplnené, When fulfilled means end. bolo dokončené, skončené. When did the third angel's message end? Kedy skončilo posolstvo tretieho anjela? Not arrive, end. Nie kedy prišlo, ale kedy skončilo. Because it says it's ended. Hovorí, že skončilo. Like the third angel's message has been fulfilled, has ended. Tak jak aj posolstvo tretieho anjela. Už skončilo. It's where we placed it the other day. Tam, kde sme ho vtedy napísali. We're not fighting against the spirit of prophecy. Ja sa nesnažím bojovať proti duchu prorockému. When she says A, Keď hovorí A, and I say E, a ja poviem ako prišlo, alebo and bolo people think we're zmocnené, breaking or going against inspiration because the lines override inspiration, ľudia si myslia, že idem proti duchu prorockému, lebo že tie línie ako keby sú nad duchom prorockým. it's just not true. To nie je pravda. You can see it in plain sight if you read carefully. Môžete to vidieť veľmi jasne, ak budete čítať opatrne. How many endings of the parable of the 10 virgins do you have? Koľko ukončení podobenstva tretieho anjela, teda od 10 2. družičiek máme? She says, Ona hovorí, and like, ako in the same way, rovnakým spôsobom. the third angel's message will have 2 endings. Posolstvo tretieho anjela tiež bude mať 2 zakončenia. 1, Jedno, 2. druhé. Has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. A bude naďalej prítomnou pravdou až do záveru času. Gegenwärtige Wahrheit sein bis zum Ende der Zeit. Close of time Do záveru času is close of probationary time. je záver Here. doby milosti. Tu na. Let's go to early writings, Poďme do ranných spisov. page 55. 55. Let me check if it's 55. Yeah, 55. Takže ranné spisy 55. Chapter title, End of the 2300-day prophecy. Názov kapitoly, koniec I 2300 saw the večerov a Father rán. rise from the throne and go into the most holy place, paraphrase. Videla som otca, ako vstal z chrámu a išiel do svätyne svätých. Jesus followed him. Ježiš ho následoval. Then I'm going to cut halfway into the paragraph. He raised his right arm Dvihol svoju pravú ruku and he spoke. a hovoril.
Wait here. Čakaj tu, I'm going to my Father idem k môjmu otcovi, to receive the kingdom. aby som prijal kráľovstvo. Keep your garments spotless. Ponechaj si svoje And I'm coming rúcho back. čisté a prídem naspäť. There are two key points. Sú tu dve hlavné Wait body. here, Tu, which is tarrying, čo je vyčkávanie. and keep your garments spotless Ponechajte si svoje rúcho čisté at the same time. v rovnakom čase. Where do you tarry or wait? Kde vyčkávate? Kedy? We place it here. Dávame to sem. I'll just put number 2. Dám sem dvojku. Tarry and righteousness. Keep Spravodlivosť. your garments clean. Ponechajte si svoje Because rúcho the second čisté. angel's message is righteousness. Posolstvo druhého anjela je spravodlivosť. And tarry at the same time. A vyčkávajte v rovnakom čase. We would place that where? Kam to my dávame? 9/11. Na Or 9.11. April 44. Alebo apríl Where 1844. has she placed it? Kam to ona dáva? October 22nd, 1844. Na október 22 Which is the wrong 1844. Čo je If you nesprávne say the miesto. 10 virgins has ended here, Keď povieme, že 10 družičiek tu už skončilo, because what she's done čo ona spravila, is what she always does, je to, čo vždycky, is takes it into dispensationally. Že ona to rozoberá vlastne medzi tými epochami. But she's helped us in this passage Ale v tejto pasáži nám pomáha v Review a Herald. because she gives us both. Dáva nám obidve. So I'm saying in closing, Ja hovorím teraz na záver, what she's teaching čo učí, is this. je toto. We did rain, Urobili sme neskorý dážď, we did second angel. urobili sme druhého anjela, Now we're doing 10 virgins. teraz spravíme 10 družičiek. Millerite, Milleriti, us, my. Ellen White, Ellen White first does this, najprv spraví toto, 10 virgins. 10 Then družičiek she does this, a potom spraví toto. 10 virgins. Zasa 10 družičiek. Upon the testimony of 2, a thing is established. Na svedectve dvoch pravda stojí. We break the line, Rozdelíme to, then we're going to say the parable of the 10 virgins potom povieme, že podobenstvo o 10 is družičkách perfectly fulfilled in our history sa dokonale naplní v našich dejinách. because we're using progression and typology to prove this. Používame postupný vývoj aj typológiu, aby sme to dokázali. It's not some random reading of an odd spirit of prophecy quote. To nie je nejaké len tak, že si čítame ducha prorockého. That you could read it one way and I'll read it another way. Jeden to číta jedným spôsobom a druhý druhým spôsobom. If you get the context, Keď dostanete tento kontext, you see the progression. vidíme postupný vývoj. You read the words carefully. Keď prečítate tie veci opatrne, You see 2 ends and 2 ends. sú tam dva konce. You go to another passage. Pôjdete do You druhej see the pasáže, tarrying time begins in October 22nd, 1844. vidíte, že čas vyčkávania začal v 1844. You see they've got righteous garments which have to remain spotless. Vidíte, že si musíte ponechať to čisté rucho Until the end of time. až do konca času. This is what she does, end of time. Toto ona robí do konca času. But in this passage she gave us this as well. Ale v tejto pasáži nám dala aj toto. And that's how we can know for certain A takto to vieme naisto, that we have made no mistakes že sme nespravili chyby, when we teach keď učíme, the parable of the 10 virgins že podobenstvo o 10 will be družičkách perfectly fulfilled in our history sa naplní do písmena v našej histórii. because we're using typology and progression to prove this. Pretože používame aj typológiu, aj postupný vývoj na toho, aby sme to dokázali. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, Drahý nebeský Otče, we thank you ďakujeme Ti, that you have raised up a people, že si pozdvihol ľudí, weak, erring and feeble as we are,
slabých a chybujúcich, akí And you sme. have transformed us A premenil si nás through the renewing of our minds skrze obnovu našich myslí. and the work of the Holy Spirit changing our hearts, A dielo Ducha Svätého pri zmene našich srdc, that we will be a royal priesthood, aby sme ti boli vyvoleným kňažstvom. kings who you allow to sit on your throne with you. Králi, ktorým dovolíš, aby sedeli s tebou na As we begin tróne. to understand Keď začíname rozumieť our role as priests and prophets, našej role ako kňazov a prorokov, help us to have the confidence daj, aby sme mali dôveru, that you who began this work, že ty, ktorý si začal toto dielo, you will complete it to the end. dokončíš ho do konca. In your strength and for your strength we pray. V tvojej moci a za tvoju moc ťa prosíme. Amen.